таракосозае нағзен саломати хубай пеши фаришта омадагем бо акция эълон кардагай ҳозир якта ба якта ҳамашамаш мода нишон метим бозори корвон тарафи тило бозор байни 9 10 дарвоза ин ҳарияди магазинҳои шишагӣ мелик шоп навистагай магазини фариштара аз занами гулои хушрӯ пайдо мекунен ҳозир ворид мегардем аз дохил ассалом маш мода бо нишон метиём акция дорена аксияи фасон аввал чизе ки мехоҳанд подписчикои мо фаҳманд анами дувойкаи хитон чанд пулай то хушрӯ ино 600 сомон буданд духтаро барои шумо 250 сомон ина 250 сомон расветка дорада бо бале метонен дар соли нав пушен ина хушрӯ турки духтаро нигоҳ кунен 250 сомон кардагай турецки двойкаи фасона шок нарх гуфти гапо хеле нарх ягон ҷода нестае ки турецки двойкаи нарх боша ина марамат бо мешава ки кофтачкаша дига чӣ кати пушем юбкашам дига намуди кофтаотон кати мепушен духтаро размер доран ино бо духтаро марамат 36 то 44 чихена ҳамаи боромон акция кардагием двойкомон акция кардагием духтаро палтомон акция ина нигоҳ кунен я бор умумӣ нишон тем 600 сомон сар мешавад то 950 сомона диден ай 600 сомон то 950 сомона метонен пальто харен ҳамаша нишон метем ина диден чихе двойкачои фасон двойкаи хушрӯ дар нуқтаи савдои мелик шоп магазини фаришта ҳатман омада бо хитон тамошо кунен ина бинен охи борош беҳад хушрӯай аллакай курткои хушрӯ овардена курткои нав овардия нигоҳ кунен марҳамат биёен духтарако ана двойкаи хушрӯви туркӣ духтаро дар ҷои фаришта марҳамат ина биненда чихе фасонакай турецки чанд пулаи ино 850 сомон буданд акция калон барои клиентҳо 500 сомон диден духтаро 850 сомона двойка 500 сомон шудагай дар ҳақиқат ҳам хушрӯвай бисёр надорам духтаро кам мондагай успед кунед ина касе двойкаи фасон гирифтанияй ҳатман пеши фаришта биёен ёки нависен хичон шумода доставка кунанд мана ҳам сиёҳ ҳаст ҳам бежеве ҳаст мана нархошон 500 сомон размери майда надорам ай ҳама майдаши намияй бозори корвон тарафи тило бозор ҳамира бо байш қати бинед бурю қати иқа хушрӯай ям двойка диден мехдорак ё чанд пулан рукшам хушрӯ будай ишам 500 сомонда метия качествои ино ма гарантия метум ма ҳар бора гарантия наметум шахсан ҳами худам ҳамира ма шумода гарантия метум духтаро марҳамат ина гирифтанӣ бошед турецки двойка ҳатман пеши фаришта омада харидорӣ кунед ёки нависен доставкатон кунанд бозори корвон тарафи тило бозор байни 9 10 дарвоза шашм магазин мелик шоп ана ин намуд двойкоям ҳаст ё чанд план ирам 500 кардагием ҳами материалай духтаро материалои ино вавса ки хушрӯне ки двойко нигоҳ кунед баҳордари пушида метонед мана марҳамат двойкачои фасон якта мегирен чандха мепушен духтаро сифаташ да ҷавобгаранд беҳад сифаташ хушрӯвай чостор омадаги бори нав ё чанд пула ино рани 500 сомон ина двойкои фасони хушрӯ туркия духтаро ё ҳич намешаванд начосдорак ва ёша бинен чихе хушрӯай ай бо дига цветам ҳастай ёшам ҳамин нархая метим барои клиентҳо ино 750 сомон буданд ина 750 буданд шумода 500 сомонӣ метиҳанд хушрӯги шадиден духтаро худаш маълумай чихе бори фасонай иҷаш вязания нигоҳ кунен качествоаш беҳад хубай начос қатияй хулас ҷа двойкомон беҳад бисёрай ина бо отдельна ва ёшам ҳаст худиёи тоқашам доранд ё чанд пулай ҳаст и як худаш тоқа 500 сомон буданд 350 сомон ина ишам 350 сомон марҳамат биёед ай наздик моделои новинка беҳад бисёр дорем духтаро бо хутон биён ай наздик бибуркунен мебинед куртои фасони турецки духтарако марҳамат моделои новинкаи хушрӯ 450 буда бале ино 450 сомон буданд ҳозир чанд шуд сомон ира бинен 280 сомон чанд та расветка намешаванд духтаро беҳад баёшон наз марҳамат ина қисаи туркӣ гирифтанӣ бошен фаришта да нависен иқа хушрӯ ира бинен охи 6-7 расветка дорад духтаро аксияи беҳтарин рафтестай 280 сомон ёшам ҳамин нарха бале бале қа хушрӯанд духтарако нигоҳ кунен турецки тозаяй ҳичи намешава шута мепушен 280 сомон бозори корвон тарафи тилло бозор байни 9 10 дарвоза шашм магазини мелик шоп
ай ҳар як кадомаш бо чантаи расветка будай. اینا تونیکاش کسانی که تونیکا میخواهند اینا. کشودا گوورسایز اینا تونیکاش هم همین نرخ туникашам 280 сомонай. материалшда гап нест, тонки вязкаи духтаро ҳичи намешаванд. инаи моделшам фасона بله اینا هم وای میشوند دخترا боло пуш боре بازا میشوه هم بالا پوش میشوه دیدن میتونن چه در بهار خوشرو. بالا پوش استفاده برید беҳад фасон чандта расветка дора. диден духтаро беҳад хушрӯ. بسیار رسوتکاش مدلاش اینها کاراکیوش هم هسته درازش هم هسته диден аҷоиб хушрӯ борошон беҳтарин ай фариштаро ҳама аллакай медона борош чӣ хеле ай. ина марамат бо аксияи навбатӣ дар нами куртаву туникои турецки успет кунен духтаро марамат بسیار خواهش کردن که иам фасонай این نو آمده اینا همشون وای 380 سومون 380 450 سومونی بودن یاش 400 расветкооша диден инаи 400 сомони моделаш у модели нав нишон дод 380 сомон ана ёша бобинен بعد برای زنکایی که رزمره کلون میپرسیدن بسیار حاضرستن رزمره کلون هم هست جدا ина размери калоншам будай хушрӯа ё чампо 120 кило را میشون اینا беҳтарин нархш чампула 450 سومون بودن اینا 450 اینا. акция 450 сомон ай имаш 5-6 расветка дорам хушрӯ дар ҳақиқат ҳам фасон духтаро нигоҳ кунед аҷоибот ҳам размерои калон қа расветкош необычне ае духтаро ина размерои калон мепурсиден чизои хушрӯ بسیار می‌نویسوندن در اینستاگرام که کلونا را فکر کنیم از بالا را ина фаришта барои шумо овардагия намхе турецки киртои фасон ай камака که دیگه مونده برای شما 200 سومон хушрӯаи ёшам 200 сомони духтаро марҳамат расветкоошам расветкои беҳтарин не ки мегӯ ки қад баландода мешава хулас инҷа мо бисёр боромона аксия кардагӣ инам инҷа ҳамаш аксия рафтаистай духтаро турецки тоза биёен ё ки нависен доставкатон кунам кардигани фасони 350 сомона духтаро дар ҷои фаришта 180 сомон шид ина аксияи соли навӣ дар магазини фаришта марҳамат метавонен дархост кунен дар равакак доставкатон кунан ира бинен 180 сомоне бо расветкооша бинен чихе хушрӯай бо ино борои наван духтарома барои шумора ҳамаш бори новинка ма аксия мекунам хеле астатка не бо ҳози сезони ҳаминои духтаро аксия фақат баъди сезон гузаштан мешава либосора баъди сезон гузаштан мекунанд лекин ина борои нав дар магазини фаришта аллакай аксия шудагия 180 сомон бо вязкоошонам пахушрӯи маҳқултон мешава ина касе кардиган гирай ина ай болои куртао мепӯшен диден чихе хушрӯ меиста касе кардиган гирифтанияй ҳатман нависен доставкатон кунанд ира бинен расветкооша ина беҳад расветкоош хушрӯ аз наздик духтаро вязкаша бинен чихе фасонай марамат чанд расветка чанд гул духтагиай метавонен биёен бохтон бинен ицвечам хушрӯа 180 сомоне нархи беҳтарин ё бо дарозтаршана бале ино 400 сомон буданд духтаро аксия 200 сомон ина 200 сомон штаги танҳо барои подписчикони мелекшоп и тридошин ки мекунам духтаро марҳамат биёед анами намуд кардиганоям аксия штагиай духтаро ёра чанд карди фаришта ино ангор доранд вязкои ангордор 450 сомон буданд 300 сомон аксия кардаги қазур диден духтаро ҳам харобакода меша ҳам бузбалода мана размерои калон бисёриё мепурсанд диден чихе хушрӯанд размерашон калон нестанд духтаро ино 230 сомон 230 сомон иёям хушрӯ дарозаи қаддош нигоҳ кунед баъд вайшам хушрӯай рисункаш бисёр моделомон аксия шудаги ина инорам 230 сомон айрам ҳама расветкош ҳаст бо биёен ай наздик мо ҳар якира нишон дода наметавонам омадан ай наздик байшон мекунам ина бинед ина ёра бинен духтаро чихе хушрӯ ёра чанди карден 230 сомон 230 сомон иам фасон кардигано духтаро борои новинка арзон шид успет кунен турецкиан ҳамаш туркия хитон медонен ки фаришта бори туркӣ фақат мефурӯша марамат кардигангир бошен ҳатман магазини фаришта омада тамошо кунен диден инаям бори новинкаи фасон бори хушрӯ хулас ҳамаи ҳами борора аксия кардагим барои шумо марҳамат кунен биёен ё ки мада нависонен ва шумода доставка мекунам ина духтаро бисёриё палтои туркии фариштара интизор буданд марҳамат моделакои новинкаш омадаем хушрӯвай ёра чанд карди
اینو 1200 سومون بودن 850 سومون دخترها اینا کشمیرن اینا دیدین چه خوشروی راسویتکا داره بله اینا 5 6 تا راسویتکا داره اینا نگاه کنید چه رنگای خوشبو اینا داره راسویتکای فاсон داشته دخترها مرحمت رزمر داره 4 5 تا رزمر اینجا در پالتومون ای 600 سومون سر میشه و دخترها همینم کشمیر مالی ترکیه این همی 600 سمه بله 850 بود 600 کرده دیدین چه خوشروز پوشنی پلچکی بسیار میپرسن اینا مرحمت هسته 1300 سومونمون برای نوین کمون 1000 سومون شدگی بسیار کسا قدی دراز میپرسن استیلی کلاسیکا بسیار کسا میپرسن مرا اینا رو خواهر جان 850 سومون کردگی اینا مرحمت برای شما دخترها 850 سومون اوورسایز مون بینه اینا رو 1200 1000 کم نه استیلش هم خوشرو دیدین 850 سومون دخترها مرحمت اینا قسمی بولورم بینین چه خوشروی اینا مدل مونا باری نوای اینا پفتور شدن اینا را 950 انا بعد نه مدل بینید مرا بسیار پرسیدن دختران نوین کورا اینا ها ایرا چند کردین اینا 1200 باید فروشم اکسیای سالی نوین 900 سومون برای دیدین چه خوشرو چه راسویتکا داره نه اینا راسویتکاش بینین و ایرا بینین دخترها چه فاسونای بازار کاروان طرف تیلا بازار بین 9 و 10 دروازه ششم مغازین ملیک شاپ دیدین ارزان کردگی پالتوی فاسونی ترکی را چی استیل چی مدل در کره نویسین مدلای نوین که دخترها اکسیای ما همشون مولهای نوین کردن مقصد نه همشون زمانوی ان ببینید تماشا کنید ویبر کامونه ای 650 سومون سر میشه تو چند سومن ای 600 سومون ای 600 سومون تا 1000 سومون پالتو هسته این مدل من به حق شروع ایخشروه کمبینیر ونی بدای دخترو یا بیچنی پشن اگر مغازینی ملک شو بیاره البته یا چند پلیه اینا نوین که 300 بودن 1000 سومون اینا 1000 سومون دیدن خوشرو گیشه دخترو باری فاسون باری نیابوچنی خوشرو یارو چند کردین بیج ویتسوچ هم هسته 700 سومون 700 سومون ترکی منه بیج بشم ببینین چه خوشروی خلاص همش برای نوین که فرشته همش با عکس کردگی با نرخ‌های دسترس پیشنهاد کرده است بیاین کاسه لباس ترکی گرفتنی بیاین بهترین مدل‌های نوین که در جای فرشته شما را با نرخ‌های دسترس انتظار از سون دخترکا خوشروگی شدیدن باری نوین که در مغازین فرشته مرحمت اینا کاسه در کره اینا کمبینیر ونیا نه پالتو کورتکا خواهین ریمنت استفاده میبرین یا چند پولا اینا 1000 سومون هم 700 سومون کردگی اینا برای نوان با برای نو اکسیا کردگی اینا برای نوین که دخترو پالتومون این مدل هم نو اومدگی اینا هم اکسیا کردگی خوشرویا پیش از ماش ماده همیر خوشرو کردن نشونتیم نگاه کنین چه خیلی فاسونه هیچی نمیشوه اینا مرمت با تنه نشون میته بیننده ایش چند پولای پشتگی اینا 1200 سومون بودن 900 سومون اکسیا اینا پالتوی فاسونی 1200 سومونه 900 سومون شتگی در جای فرشته بازار کاروان طرفی تیلا بازار دخترکا مرحمت بیاین بین 9 و 10 دروازه ششم مغازین ملیک شاپ انا این مدلی که حاضر نشون دادیم که پیش همونای چند سمه بر دیگه 1300 سومون بود 1000 سومون نه 1300 سومونه 1000 سومون شدگی شوی هیچی نمیشوه ماتریالش بیننده هیچی نمیشه دخترو شتا چند سال میپوشن بای مودا نمیره منوخی خیلی پالتو مرمت میتونین پیش فرشته بیاین دخترو اگر اومده نتونید نویسید دستافکتون میکنن این دخترکو فتزوی 500 سومونه 500 سومونه عکسشید 250 سومون اسپیت کنین تورецکی تازه مرحمت اینا بسیاری چون میدونن چی نمود ماتریالای فرشته اینو را همش ارزون کردگی رزمراشون استاندارد اینا رزمراشون استاندارد اینوش چنده نوین کوش اومدگی اینا 800 سومون بودن 500 سومون اینا 800 سومون بود حاضی 500 سومون شدگی اینا مرمت بیاین پیش فرشته دخترو بینن ای پیش رو بینن این ای مدلش هم خوشوچای اریجینال فتزه اریجینال دخترو مرمت ای 450 سومون بعدا سیوش بینن سیوش هم خوشوای که انا ایت سوید این ایت سوید به حد فسون 450 سومونه
اینا را 450 سومونی کردگیم. هیچی نمیشه ماتریالش فسونی بدای. سیتیو پفتار شدن دخترا. مایسیتیوش هم خوشوای دخترا نگاه کنین ده. ایش آلده. مرحمت. نگاه کنین باری دخترا. فرشته را هم وقتون میدونین که چه اینا برای زور میزنه. 380 سومون کردگیم 550 سومون نه بودن. 550 سومون 380 سومون. سه ترسویت کدارم تا 120 کیلو زنکورا میشه و اینا. یاره چند سوم کرده؟ شمیر کمی پرسیدن 500 سومون. 500 سومون خوشوگی شدیدن ولی شمیرکش 500 سومون دخترکو. فیرما آلده کچس واش به حد خوبه دخترو بینه. مرحمت کس ده در کرای نویسن دستاف کتون کنن. اینا خوشوگی شدیدن. بازاری کاروان طرفی تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه ششم مگزین ملیک شاپ این مدل هم هست یا چند پولن؟ ایرم اکسیا 500 سومون اینه همش اکسیا کردگیم دخترو 350 سومون اکسیا کردیم دخترو مرحمت شم خوشرو است سپورت استیل دخترو 350 سومون از این با این مدل هست این هم خوشرو یا چند پول؟ سپورت استیل دخترو کتو فرانسوسکی دلینش 350 سومون شدگیه ایش 400 سومون درازش عجیب اینا خوشرو دوخنید کن دخترا دوخنید که مثال میتونن در تیرموده زمستان پوشن هیچی نمیشود دخترو دوخنید کوی خوشرو ای شتا میپشن اینو نکاتش که میگرن ندیگه چی میشوند خلاص زوری بدای رسویت که دارم همه چیزای 380 سومونی شدگیه رسویت کوش بسیاره خلاص جا باری نوین که به حد بسیاره هر یکی ایرما شما داور کردن نمیتونم انا ایرا با نشان چیم تا 120 کیلو زنکورا میشوند نگاه کنه خوشرو مرحمت مدلای فسون 500 سومون انا کبوت چی؟ این کبوت اکسیا 400 سومون ایران فتزه فیل و همی کفت تنگینه مای این همی سالا شایده نوین کشه مرحمت نویسه به نویسه حد باری نو بسیار دخترا همه شما برای شما اکسیا کردگی مرحمت کنین بیاین یا که نویسونیم دستفه داریم ای کلان در دویکای ترکی دخترکو مرحمت اینا کس دویکا گیر بود فرشته یو بچنی دویکای تورецکی را ارزان کرد مرحمت باری نوین کشای نگاه کنین چه خوشوای تنادا اکسیا کلان میکنم برای شما این دخترا نوین کای که 450 سومون بودن 280 سومون دیدن چه اکسای ارزان اکسای خوب پیشنهاد کردگن 280 سومون تورецکی دویکا من کس در کرای حتما بیاین پیش فرشته اومدن نمیتونید بنویسید خچون دستاف کتون میکنن اینا پشتگی خودش همش باری نوای دیدن همش باری نو ارزان کردگی همش اکت کردگی دخترو اوسپت کنن و نگاه کنن چه دوی کچو فسونن من نرخشم نرخی بهترین 280 سومون ای 450 سومون 280 سومون کردگی اینا نگاه کنن دیدن مدل کارا چه خوشروه ورادنیک به ورادنیک کدام مدل در کارایتون بیاین جای فرشته دیدن یوب کشت خیلی بازار کاروان طرف تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه ششم مگزین ملیک شاپ این ویاسکورا بسیار میپرستند دخترو مرحمت هست از این هم میتونن انتخاب کنن من بیننده چه خوشرو این بروکدارش هم هسته یاره چند کردین 280 همش 280 سومونی دخترکو به حد ارزان شدگی اوسپت کنن اینا بهترین نوینکو با نرخ دسترس در جای فرشته دویکا خوشروی دخترو نگاه کنن اکسای کلان رفته است فرشته همه همیورا ارزان کرد اینا پیش چند بدن پیش اینا 450 سومون بودن دخترا میدونن که ما 450 میفروختیم اکسیا کلان اعلان کردگیم برای شما دخترا 300 سومون که باری نوای ما پفتار 2 روز پیش قبول کردگیم نگاه کنین 300 سومون تورецکی برای شما سراز اکسیا میکنم اینا تورецکی تازه 300 سومون اینا ای رسویت کوشای کس در کرای حتما پیش فرشته بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بازار بین نهم و دهم دروازه ششم مگزین ملیک شاپ نه هم سویچای این خوبی داره که شده که بسیار مرا میپرسن کلینتا شد میگن مدلایی که مثال آزاد است همین مدلای نه مرحمت مدل شبنن چه خوشوای مدل ما ورادنیک قطعه پوشیدگی رنگی ای ورادنیک bez ورادنیک کدام خیلی خواهش داشته باشه
ҳар душам нархош 300 сомонӣ. Марҳамат, аксияда. Тигр чихел бренд шид. Модай нав тигр. Инора мо 500 400 ҳам фурӯхтем. 450 400 300 сомон. Ина 300 сомонӣ хиштугиша дидем. Хиштруай духтаро марҳамат кунед. Боф чанд фасон, чанд фасон. Двойко ҳамаш туркиян духтаро. Ина юбочни двойка аҳамиятен. Имсол ҳам двойка фақат юбкагиш модаши. Ино ахириш мондагия штучни мондагия ай модело яктадата и балшимер като где-то 90 килора мешавад. Ёшам 300 да? Бале. Мана аз инам мумкива якостай. 280 сомон. Инам камон. 280 сомон диден духтаро. Аксияи калон рафтестай, аз аксия қафон намонен. Ина двойкара бурукшам аст. Марҳамат, брюкдорш ҳами стил оверсайз. 300 сомон а? 300 сомон марҳамат. Ина и моделоям ҳаст. Ё чанд пул? 280 сомон. 280 сомон. Марҳамат, двойкои фасон бисёрай. Хадаги будем бисёр присида будем. Пудрини цвет духтаро ай склад бировардем. Марҳамат кунед. Инаи брюкдорорам 3 та 4 та цвет дорем. Коричневый дорабо нигоҳ кунед духтаро. Инам 300 сомон. Касе омада наметавонад духтаро нависен, доставкатон мекунанд. Хушрувай борошон, аксиёшон беҳад аксиёи зурай. Мана нигоҳ кунед. Ҳам нархошон дастрасай, ҳам борошон фасони бад. Ина касе двойкои брукаки мега, на брукакиошам аст. Модел ман беҳад хушрувай неки калони бад нест духтаро. Молодежка. Ина 280, ина 280 сомон. Ина ям ҳастай. Диден духтаро аз ин чанд та ранг астай. Сиёҳ дора. Мана марамат. Ёра 280 кадагим бинен чех шуракай борои новинкай. Неки духтаро инора мегум размерошон маламеркай. Ина ана мифасон маламеркай. Шояд ҳамин модел ай синфои 5 боло шавад. Диден? Марамат. Ана бад инаи фасонам хушрувай. Ё чанд пулан? Ино 300 сомон. Инаи двойкачора диден духтаро 300 сомонӣ. Марамат. Иҷа ҳами як бор абзор кунен апа. Ҳамаи ҳамино аксия шидагиан. Ҳамашама инами қисми вая биненда дима. Ҳамаи ҳамин двойкачои Туркияй ҳамаша 280 300 кардагиан. Бале, ҳамаш аксия духтаро. Мана кадом меша мегирен арзон шид марамат биёен. Касе омада наметона, рақамашон ҳаст нависен. Ана тройкои фасонам арзон шид дар ҷои фаришта тройкои турецки чанд та расветка дорад духтаро. Ҳозир ҳамаша якта ба якта нишон метиҳанд бинен. Ёям тонки вязканд хушрувана фаришта. Инора чанд кардӣ? Ҳами моделҳои ки двойкаи ки ҳастанд стилат, ҳами фирмаҳай беҳад качествои хубанд. Ино дар асл 600 сомон буданд. Мақсад тройка пурай дар бозор. Мисол ма дигарҳоро пас намезанам, неки качествоаш беҳад качествои хубай хай наздик биен мебинед. Ино 600 сомон буданд. 300 сомон мо аксия кардагием. Инора мо 50% аксия кардагием духтаро барои шумо. Диден 600 сомона тройка 300 сомон шидагиай дар ҷои фаришта. Ино вязкошон сахтакан ина. Метавонен бо биён хитон бинен. Шумо дар 300 сомон сета чӣ мегирем? Ҳами хидаш гуфти гапо 400 300 сомон я жемпи шумо дар падарка мешавад. Диден сета чӣ хушру мегирен? Бурук мегирен, туника мегирен, кардиган. Фирма ҳай ирам духтаро. Ирам ҳами хел остин дора. Беостин будаиш, беостинакай. Иш ваяй. Ирам тройкай, брюк дора, брюкуш дарундай. 300 сомон духтаро аз 600 сомон ана мехе тройкачои фасона 300 сомонӣ кардагиан. Марамат метавонен биёен бо айпеш хитон бинен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 9-10 дарвоза 6 магазин Мелик шоп. Ина нигоҳ кунен. Духтаро моделҳои оверсайз бисёр мара мепурсиден. Кушодаг мегуфтен юбкои озод. Новинка борои мо омад фирмаи My City. Ино дар асл 750 сомонай аксия кардагием. Инора 600 сомон балшимерка. А инош 500 сомон. Ино 500 сомони. Ино оверсайзай. Бисёр мепурсен мара. Ина духтарози ихе стило мода шидагие. Ана бо ҳастан касоне ки оверсайза навз намебине. Ҳами качества мисол ҳами хелвай. Замо қатия нигоҳ кунен. Иш нормалай. Ина бинен. хушрӯа духтаро двойкора бинен. қафассонане инаи модела бинен. Ина нигоҳ кунен. Кофточкаш нигоҳ кунен. Ана юбкаша бинен чӣ кушодаки хушрӯа духтаро. Чанд пулан ино? Инорам бори новинка барои клиентомон 500 сомон аксия. Нигоҳ кунен духтаро ина мефирмаҳай. Ина
стилшона бинед ки пушташ дарозе пешаш кӯтоҳ айне ки юбкаш кушодакай دیدن стилш хушрувак. ҳо ҳастанд ана пушидаги хитон чанд пулай? пушидагии ман 750 600 аксия кардагим ина мияя? ино 650 буданд 500 сомон аксия иш дига чия диден 500 сомон кардаган. расветкош 7-8 расветка ина дора қисми болора бинен расветкои хушру дора 7-8 цвет доштай марамат юра 500 сомон кардаган двойкачои фасон пушистиёз ино мода шудагиан качество инорам зури бада я борай пеш обзор кунем бинам ина ангоркаи оригинал диден духтаро цвети сол мода шудагия духтаро ина бардови цветаш дидена чӣ хушру айна и цвет ҳастай бардови ҳастай ёра чанди карден бинам 600 сомон 600 сомон ангорка расветкаш духтаро бине чӣ ранги хушру будая дида нигоҳ кунен духтарово қафасонае зина стил мода шудагиай пешаш нигоҳ кунед чӣ ния бичиниякай ирам ҳами фирма ҳай 500 сомон бори нава инам ина 500 сомон диден иам хушру будаинекем аҷоиб хушру двойкаҳои фасон бисёрай духтаро ҳамаша аксия кардагиай фаришта бо нархи дастрас марҳамат метавонен биёен ина куртои хушру двойкаҳои фасона турецкира бо аксия бо нархҳои аксия аз ҷои фаришта харидорӣ кунен мана марҳамат кунен духтаро